আজকে রেডি হয়ে গেছি আমি আজকে যাচ্ছি আমরা আগ্রাতে। আগ্রা সাইট সিন করবো আর যাব ফতেপুর সিকরিতে। চলো তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো। চলো। এই যে আজকে আজের ড্রেস, এই যে আজকে আজের ড্রেস। पहले कभी आए जरा? দেখি হচ্ছে এসডি কার্ডে মুভ করেছে। এত সব এইগুলো ভিডিও হচ্ছে এই রাস্তাগুলোর এই সাইডগুলো খুব ভালো লাগছে দেখতে। देखिए दादा भाई, यहाँ देखने के लिए दो जगह है, फतेहपुर और सीकरी। राजबाड़ी और गुरुबाड़ी। फतेहपुर जो कि गुरुबाड़ी, जहाँ सलीम चिश्ती साहब के तो ये दीवाने खास है, और प्राइवेट मीटिंग हॉल। लेकिन दीवाने खास की खास बात एक ये भी है, जैसे कि आप इसको बाहर से देखोगे तो ये आपको डबल स्टोरी नजर आएगा, 2 मंजिला इमारत। अच्छा अभी हम लोग अंदर से देखेंगे ना, तो अंदर से लगता है सिंगल स्टोरी। अच्छा नीचे देख लगेगा। हाँ আমার ফোনটাও হাতে রাখা, ওটা দিয়ে ভিডিও করবে, এটা দিয়ে ফটো তুলবে। দেখুন আজকে दीन इलाही, दीन मीन्स रिलीजन, मीन्स वन, इलाही मीन्स गॉड, सबका मालिक है। सम्राट अकबर मुगलों में कैसे राजा थे, उनको किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं थी। सभी धर्मों को फॉलो किया करते थे, सभी धर्मों को एक्सपर्ट दिया करते थे, समान नंबर दिखे। कोई बादशाह अकबर तो जमान पे सेम लेके पार लेवल था। लेकिन इसके 2 रास्ते हैं जाने के लिए। एक रास्ता इस साइड से है और सेम टू सेम एक रास्ता उस साइड से। एक रास्ते से 9 मिनिस्टर जाया करते थे और दूसरे रास्ते से सम्राट अकबर खुद जाया। उनके बड़े बड़े ऑटो लेंस होते हैं, 4-5 लाख रुपए के कैमरे होते हैं। 30 लाख। हाँ हाँ जो परदेश मूवी का दे दिया आपने, शाहरुख खान और चौधरी का, हाँ वो यहाँ पर शूट हुआ है। हाँ गाना होता है कव्वाली सॉन्ग, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन तो ये सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत महल सम्राट अकबर ने अपनी फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया बेगम के लिए बनाया था, शीश महल। अच्छा शीश में। हाँ, अंदर में जो बॉक्सेस नजर आएंगे, हाँ स्टार और जो बॉक्सेस बना हुआ ना पत्थर का, हाँ। वहाँ उस समय अलग अलग कलर का शीशा फिट हुआ करता था, हीरे जवाहरात डायमंड, अच्छा। ये पूरा फिट हुआ करता था। छोटा बनाया था लेकिन सब रानियों से सबसे खूबसूरत बनाया। ये डोर फ्रेम बना हुआ है, चारों ही साइड से दरवाजे हुआ करते थे। जो बाबरा के बीच में वहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर सिंगिंग हुआ करता था। तानसेन जब दीपक राग गाया करते थे तो उनके दीपक राग गाने से पानी में दिए जल उठते थे, और जब वो राग मल्हार गाया करते थे उनके राग मल्हार गाने से बारिशें शुरू हो जाया करती थी। तो यहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका सिंगिंग हुआ करता था। सम्राट अकबर वहाँ जो डबल स्टोर की जो पिलर है ना, वहाँ से बैठ, हाँ वहाँ बीच में बैठकर अपनी रानियों के साथ में उनके सिंगिंग का भरपूर आनंद लिया करते थे। शेर रानी जो कि गोवा से बिलोंग किया करती थी, पोर्तुगीज, मरियम उनका नाम था। तो पूरे ही महल के अंदर उस समय गोल्ड वाटर की पेंटिंग हुआ करती थी, सोने का पानी की, जो कि समय के अनुसार धीरे धीरे एकदम पूरा खत्म हो चुका है। सामने वाला रसोई आपको नजर आएगा, जैसे कि रूम छोटा डिजाइन, छोटा छोटा होल आपको नजर आएगा ऊपर के साइड से। वो धुआं निकलने के लिए चिमनी हुआ करता था। अच्छा तो सबसे खूबसूरत बनाया था रसोई उनके लिए, और सबसे बड़ा महल भी उन्हीं का है, महारानी चौथीबाई का। आइए, ওইগুলো চিমনি বলছে না, ধোঁয়া নিকালের জন্য। ये सबसे बड़ा महल एक ही रानी का है, पूरा, हाँ पूरा एक ही रानी का। और मलिकाए हिंद सम्राट अकबर ने उनको बनाया था, हिंदुस्तान की मलिका। 1906 का जन्म हुआ था जहांगीर का।
দোকান। एक गांव बना हुआ है दादा, ये 52 स्टेप से बनी हुई थी। ये हाईएस्ट गेट है बुलंद दरवाजा। बुलंद मीन्स एक ऊंचाई है, दरवाजा मीन्स गेट है। हाँ अच्छा सर, इस गेट का जो हाइट है ना वो वहाँ से रोड से लेके ऊपर टॉप तानी है 176। अच्छा, यहाँ से लेके हाइट है 134। गेट का जो आर्च है ना ये 96 का। अच्छा ये देख रहे हैं ना आप साइड में जो बना हुआ है ना मैम, सर ये यतीम खाना था। यतीम खाना मानी कि एक नाचो पापा अच्छी तो नाचो पापा जाते नाचो पापा जाते नाचो। ওইদিকে চলে যাচ্ছে। আর্যর গাড়িতে এত গরম লাগছে যে সোয়েটারটা খুলে দিতে হলো, প্রচণ্ড পরিমাণে ঘাম ছিল ছেলে। কি হলো, কি হলো? তুমি কি খাবে? তুমি কি খাবে? তুমি এত বড় মানুষটা সঙ্গে এসছো, কি খাবে? কি খাবে একটু বলো। মুখ মুছছে বাবা, খাবার না খেয়ে মুখ মুছছো? তাহলে খাবার খেলে কি করবে? ঠিক আছে ঠিক আছে, আর মুছতে হবে না, ঠিক আছে। হ্যাঁ আমার হাতে দাও। কী করবো আমি এটা? রেখে দেবো পকেটে, রেখে দেবো পকেটে, রেখে দেবো? তো তুমি একটু জল খাও, খাবে? একটু জল খাবে প্লিজ? একটু না, একটু একটু। আর্য টিস্যু নষ্ট করে না, এই আস্তে। একটু জল খাও, একটু জল খাও। খাবে না? ওই যে পাপা আসছে, ওই যে পাপা আসছে। আর্য, এ আর্য, তোকে বামকে কিনে দেবে? বাবা, বাবা কিনে দেবে বাম ওকে। পড়ে যাবে, আসছে, নামবে না কিন্তু, বসে থাকো। এ তুমি রাস্তায় কি দেখতে দেখতে এলে? কি দেখতে দেখতে এলে রাস্তায় গাড়িতে? আগে বলো, ওই যে মাঠে ওখানে কি ছিল? হাম্বা। কেমন করছিল হাম্বাগুলো? কেমন করছিল? ওরম করছিল বাবা, ওরম করছিল বাবা। তুমি খুশি দেখে? খুশি? বসো বসো বসো, চুপ করে বসো বাবাই, আঙ্কেল বলে বকবে, ওই যে দেখছে বলছে আঙ্কেল কি করছে, আমি বলে চুপ করে বসে আছে। আয় ধরে না, কিছু ধরবে না। কি কি বলো, কি কি? দেবো হ্যাঁ দিদা, কি নেবে? ওটা ধরে না, ওটার মধ্যে কি আছে জানো? নুন আছে ওর মধ্যে। তুমি খাবে নুন? নুন কেমন করে খায়? অমনি করে খায়, জলজিরার মতো না? জলজিরার মতো না? এই আর্য, আর্য তুই কি খাবি এখন? কি খাবি এখন? শুধু পায়রা হাম্বা এগুলো খুঁজে বেড়ায় এরা।
उनको सब जाने चलो एखान থেকে হেঁটে আসো, সবাই দেখো দেখো জায়গাটাও হেঁটে চলো তো চলো আসো পাপার সাথে হাঁটো, আসো পাপার সাথে হাঁটো, আসো আসো পাপার সাথে হাঁটো, হ্যাঁ আসো আসো, হ্যাঁ আসো, চলো চলো হেঁটে হেঁটে চলো। ওই যে তাজমহল, হাত দিয়ে রাখো, ওই যে তাজমহল। চলো 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 পায়ে পায়ে দিয়ে চলো 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 চলো, ওইটা ছেড়ে না, নোংরা নোংরা নোংরা, ওই যে হ্যাঁ হ্যাঁ বাম বাম, বাম না, চলো চলো, ওই যে তাজমহল, তাজমহল দেখাচ্ছে, আমরা তাজমহল ধরবো, চলো 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 চলো, এই যে বাবা ওই যাচ্ছি, এইদিকে এইদিকে আর এইদিকে 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 এইদিকে, হ্যাঁ চলো তাজমহল, হ্যাঁ হ্যাঁ বাবার পাশে বসে, চলো হ্যাঁ চলো 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 দিবি না। এখন কাক দেখেছে, কাকের পেছনে ছুটছে। কাক উড়ে যাবে, আর্য তোমাকে দেখেই কাক উড়ে যাবে, তুমি চলো ওদিকে ওদিকে বাবা, ওইদিকে চলো। কাক কোথায়? কাক গাছটা ডিস্টার্ব করছিল ওকে, গাছটাকে মেরে দিল। এই এই ওম করে না, ওম করে না। খুশির অন্ত নেই, এখানে ফাঁকা জায়গা পেয়েছে। এই জল, ওদিকে জল। হ্যাঁ ঠিক আছে, কাক দেখে ছেড়ে আমরা ওইদিকে যাই, চলো হ্যাঁ হ্যাঁ ওইদিকে। ওদিকে আরো কাক আছে, চলো পায়রা আছে, চলো। আমি ফটো তুলবে বলে ওখানে গেছে, দেখেছো কত কায়দা শিখেছে ও। তুই ফটো তুলছিস না অন্য কিছু করছিস? ওঠ, তুলেছো ফটো? এ কি বসে পড়ে আবার ফটো তুলে কেউ? উঠে দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াও।